अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा रूटीन में दुरूद पढ़ना जारी था। उसी तरह दुरूद पढ़ के पानी पे फूंकती थी, खाने पे फूंकती थी और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ वही खाना मैं भी खाती थी और वही पानी भी पीती थी। मेरे ख्याल में मैंने आपको नहीं बताया कि ये अंकल आंटी हमारे क्या लगते हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से ये हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे। सास ससुर की डेथ हो चुकी थी, मेरे माँ बाप भी दूर होते थे, तो ये हमारे लिए माँ बाप का दर्जा रखते थे। मेरे शौहर से जब मेरी मंगनी हुई थी तो उस वक्त से इन अंकल आंटी ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, बाकायदगी से मेरा हाल अहवाल भी पूछते थे और फिर शादी के बाद बाकायदगी से हमें मिलने के लिए भी आते थे। तो जाहिर है ससुराल में जब आपको कोई इतनी इज्जत दे, इतना प्यार दे, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आप उनसे करीब हो जाते हैं और अपने दिल की बातें भी करते हैं। खैर वापस आते हैं उस मुलाकात की तरफ। अंकल आंटी आते हैं, उनके साथ हमारे एक और अंकल भी मौजूद थे। आंटी एक मीठा लेकर आई थी, काफ़ी सालों पुरानी बात है, मुझे ख़ास याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो खीर थी। हम लोगों ने सब ने मिलकर वो खीर खाई, साथ में चाय पी, बातें करने लगे। अच्छा, जो अंकल आए थे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवाल कर रहे थे मेरे शौहर से, क्या कर रहे हो, बिज़नेस कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम क्या करते रहते हो सारे दिन में, और इस तरह के मुख्तलिफ सवाल। फिर कुछ ही देर में ऐसे लगा जैसे अंकल आंटी कुछ रंजीदा से नज़र आ रहे हैं, और फिर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है, वो जो बाहर जिसकी शादी हुई थी, उनके 2 बच्चे भी थे, वो अपने मियाँ से खुला लेकर और बच्चों को अपने मियाँ के पास छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गई है। फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि उनके बेटे के भी अपनी बीवी के साथ कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे और उनकी बात भी डिवोर्स तक पहुँच चुकी है। ये बात काफ़ी अफसोसनाक थी क्योंकि आंटी की बेटी की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी कुछ अर्सा रही थी और अब ये दूसरी शादी में सुनने में दिया था कि काफ़ी सेटल्ड थी। उनके बेटे की भी काफ़ी जगह मंगनियाँ हुई थी, लेकिन शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। हमने उनको तसल्ली दी और कहा कि आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हमें बताइएगा। 2 दिन बाद अंकल आंटी के साथ जो एक और अंकल आए थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया। इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड का फ़ोन स्पीकर पे था और अंकल ने ख़ास तौर पे कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास तो नहीं है। मेरे हस्बैंड ने झूठ बोल दिया कि नहीं, वो मेरे पास नहीं है, आप बात करें। तो उन्होंने कहा कि अंकल आंटी की बेटी जो खुला लेकर आई थी, उसके हस्बैंड को उस पर इतना गुस्सा आया था कि बाद में उसने उसको 3 तलाक भी भेज दी थी। बच्चों के लिए अब वो दोबारा से चाहते हैं कि सुलह हो, लेकिन उसके लिए हलाला बहुत ज़रूरी है। तो हम सबका ये मशवरा है कि तुमसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, तुम चुप करके उनकी बेटी से निकाह कर लो, कुछ दिन के बाद तलाक दे देना, उनका मसला भी हल हो जाएगा और तुम्हारे घर में भी कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी को तो मालूम नहीं होगा इस बात का। मेरे हस्बैंड ये बात सुनकर घबरा गए। मैं तो शौक में थी कि ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखें, ऐसे प्लानिंग करके हलाला नहीं होता और मैं इस तरह के गुनाह वाले काम में शामिल नहीं हो सकता, और फ़ोन बंद कर दिया। हम दोनों मियाँ बीवी हैरत से एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं, हैरान हूँ या परेशान हूँ। इस हैरानी में अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि अगले दिन अंकल आंटी दोनों बजाते खुद हमारे घर मौजूद थे और एज यूजुअल खाना और मीठा बना कर लाए थे। वो लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनको दूसरे अंकल की कॉल का कुछ पता ही ना हो। मेरे हस्बैंड ने दूसरे कमरे में मुझे ले जाके कहा कि देखो, तुम किसी किस्म का कोई रिएक्शन मत देना, जो भी बात होगी मैं बात करूंगा और बात को संभालूंगा, तुम चुप रहना। खैर बातें शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद ही अंकल ने लेक्चर सा देना शुरू कर दिया कि बड़ों की बात माननी चाहिए। ऐसे लग रहा था जैसे इनडायरेक्टली वो हमें कल उन अंकल वाली बात के मुतालिक कुछ इशारा दे रहे हो, लेकिन साथ में ये भी कहते जा रहे थे कि आदमियों में ज़्यादा अकल होती है, आदमी ज़्यादा बेहतर फैसला करते हैं, औरतें खासतौर पर बीवियाँ बहुत ही जज्बाती होती हैं और कम अकल भी होती हैं। कुछ अजीब सी बातें लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर में तो मेरा जवाब दे गया। मैंने उनको कह ही दिया कि आप लोगों में हिम्मत कैसे हुई आज हमारे घर आने की। कल आप लोगों ने उन अंकल के हाथ ये पैगाम भिजवाया था, वो अंकल आप लोगों की बेटी के मुताल्लिक इतनी बड़ी बात मेरे मियाँ से आपके इल्म में लाए बगैर तो कर नहीं सकते। पहले तो उन्होंने झूठ बोला कि हमें तो इस बात का मालूम ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर में जब बहस बढ़ गई तो फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमने कहा था। ज़्यादातर बहस मेरी और आंटी के दरमियान हो रही थी, आदमी ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद अंकल को गुस्सा आया और ऐसे मेरी तरफ के जैसे भी मुझे मारेंगे। मेरे हस्बैंड ने उनको रोक लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये नौबत आएगी। बस फिर गुस्सा, गम, जो भी कह लें, मैं तो जैसे फटी पड़ी। मैंने उन्हें कह दिया कि आज से हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप लोगों ने ऐसी बात करते हुए मेरा बिल्कुल नहीं सोचा कि आप अपनी बेटी के लिए ऐसी बात करते। आंटी ने मेरे शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस जैसे शरीफ बंदे के तो तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। हमने इसे बहुत शुरू में ही खबरदार कर दिया था, लेकिन लगता है कि इसके सर पर इसका भूत सवार था, इसने हमारी एक भी नहीं सुनी। तुम हमारी बहू होती तो मेरा बेटा तुम्हें तीर की तरह सीधा कर देता और आज तुम्हारी जुबान ऐसे ना चल रही होती। जवाबन मैंने कहा कि आप ये जो हम पर जादू के बार बार वार कराने की कोशिश करती हैं, ये बंद कर दें। मेरी ये बात सुनकर अंकल आंटी की आंखें तो जैसे फटी पड़ी हों, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। कौन सी गाली थी जो उस दिन मैंने नहीं सुनी। जिंदगी में आज तक कभी किसी ने मुझे इतनी गालियाँ नहीं दी थी।
میں نے جواب میں گالیاں تو نہیں دی، لیکن یہ ضرور کہا کہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ خود ہوں گے۔ یہ بات مجھے میری نانی نے سکھائی تھی کہ جب بھی تمہیں کوئی گالی دے تو اس کو کہہ دیا کرو کہ وہ تم خود ہوگے۔ میرے یہ جواب سن کر انکل آنٹی کا غصہ شدید ہوتا جا رہا تھا، اور پھر انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کہا کہ اگر تم ہم سے ملنا چاہتے ہو، ہم سے تعلق رکھنا چاہتے ہو، تو ابھی اس کو 2 تھپڑ مار کر اس گھر سے باہر نکال دو، اس کی یہی اوقات ہے۔ انکل آنٹی کو سب معلوم تھا، کیونکہ جب بھی میرے اور میرے ہسبینڈ کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جو بھی بات ہوتی تھی، تو بات میں انکل آنٹی سے اس بات کا ذکر ضرور کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے میرے میاں بھی انکل سے بات کرتے، لیکن میرے سامنے میرے میاں نے کبھی بھی ان سے ہماری لڑائیوں کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ اب مجھے اپنی بیوقوفی پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں لڑائیوں کے ذکر میں نے ان کے سامنے کیا۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے میں اتنی ہمت آ گئی۔ میں نے اپنے میاں کو کہا کہ پہلے جو تھا سو تھا، لیکن آج اگر تم نے مجھے ان کی وجہ سے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا تو میں دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اور میرا تمہارا رشتہ ختم۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے پہلے پڑھے ہوئے درود شریف کی کچھ لاج رکھ لی تھی اور میرے ہسبینڈ کے دل پر کچھ روب ڈال دیا تھا۔ انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اور انکل آنٹی سے کہا کہ آپ لوگ ابھی یہاں سے چلے جائیں، بعد میں آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ یہ بات سن کر آنٹی کو تو جیسے آگ لگ گئی ہو، کہنے لگی پتہ نہیں کون سا جادو کراتی ہے تم پہ کہ تم اتنا بدل گئے ہو۔ ان کی یہ بات سنتے ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں نہیں، لیکن آپ جو جادو کراتی ہیں وہ مجھے ضرور پتہ ہے۔ مجھے مارنے کے لیے آپ جن جادوگروں پر اپنا پیسہ ضائع کرتی ہیں، خدا را وہ بند کر دیں۔ میری یہ بات سنتے ساتھ ہی شکر ہے کہ وہ انکل آنٹی فوراً سے پیشتر گھر سے باہر چلے گئے۔ جاتے ہوئے ایک بات آنٹی نے بولی کہ پہلے تو نہیں کراتی تھی، لیکن اب ضرور کراؤں گی، تمہیں اس گھر سے نکلواؤں گی اور اپنی بیٹی کو تمہیں اس گھر میں بسا کر دکھاؤں گی۔ خیر ان کے جانے کے بعد مجھے اور میرے ہسبینڈ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات، کوئی افسوس کچھ نہیں کیا، بلکہ الگ الگ کمروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ زندگی میں مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ اس بھری دنیا میں اتنے رشتے ہونے کے باوجود میں تنہا اکیلی کھڑی ہوں۔ میرے حق میں بولنے کے لیے نہ تو میرے ماں باپ موجود تھے، نہ میرے کوئی بہن بھائی، نہ میرے دوست احباب، نہ میری اولاد، اور میرا وہ شوہر جو وہاں موجود تھا اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی لمحے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ کوئی بھی رشتہ اس قابل نہیں ہے کہ اس رشتے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر چاہا جائے۔ جن انسانوں کو ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر محبت دیتے ہیں، انہی کے ہاتھوں ہمارے دل کو توڑا جاتا ہے اور ہماری انا کو کچلا جاتا ہے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً میں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ ان رشتوں کو بچانے کے لیے، ان رشتوں کی محبتیں پانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ درود شریف بھی اسی مقصد کے لیے پڑھتی تھی۔ یہ چند لمحے میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی رشتے، کبھی کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گی۔ اب میں اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے پکاروں گی، اور فقط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی درود شریف پڑھوں گی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔